Mamba ba? Hindi ba si Mamba yan? Ano? Alam ba yung number 1? Tama. Si fake news. Black Mamba, pinasa kay Kim. Tumira, easy defense. Mr. Kim. Basketball. Tumira ng press. Wala. Nariyo ni Tela. Pinasa sa kanyang kasama. Pinagawa, pinahas. 9 to shoot. 5 to shoot. Shot combination. Sakuragi nagbababa ng bola. Ipinasa kay Black Mamba. Black Mamba. Gandang pasa. Easy 2 points. Still may Luka nagkaangkuban. Nakuha ni Kim. Pinasa kay Sakuragi. Tumira ng 3. Sakuragi. Na-steal ni Barangay Gulong Team. Asubea, tumira ng press. Rebound jersey number 7. Anton Dini. Mamatali, ipinasa kay Sakuragi. Sakuragi. Pass to jersey. Kasama mo, Joe. Napakaganda, ha? Sa kulong team naman tayo. Ito na yan sa Barangay Gulong. Tumira ng press. Wala. Pinasa kay Black Mamba. Black Mamba, hindi makita. Kaya kasi papasahin, Black nga. Ay! Hold! Hold! Isipo! Barangay Gulong Team. Tumira ng press. Rebound ni Naparin. Score 11-3. Favor of Team Sakuragi. Black Mamba. Tumira ng 3. Short. Rebound ni Anton Dini. Ito Sakuragi. Tumira ng 3. Wala. Nagawa sa rebound. Nakuha ni Anton Dini. Ipinasa ulit kay Sakuragi. Bumitaw ng 3. Nakakuha ni Anton Dini. Anton Dini. Easy 2 points. Saan talaga ko na? Sakuragi team! Ayan! Anak ng Sakuragi! Sakuragi. Lumayap. Ayan! Nakuha! Barangay ko lang! Ayan. Nagawa sa bola. Umahabol! Ayan ha! Nagkakapan! Diretso! Doon diretso pa rin! Oh, diretso pa rin! Isa na muna! Oh! Ang malas naman ang barangay! Sakuragi Team Basketball. Pass break play. Black Mamba. Black Uwi. Black Mamba. Pinasa kay Sakuragi. Lumayap. Wala. Oh! Walang papa! Ayan! Black Mamba. Nakuha pa! No power. Mamba! Black Mamba! Napunta ka sa anak ng! Sakuragi. Ipinasa kay jersey number 1. Wala pa rin! Tapos, Logan Johnson. Ayun! Nakuha pa rin sa Tumira Kuragi ng team! 3. Wala. Black Mamba. Naka-steal. Still! Still! Black Mamba. Mamba pa rin! Nakuha ng... Anak ni Sakuragi. Ay, Sakuragi. team! Tumira ng 3. Wala. Na-rebound pa rin ng anak niya. Wala pa rin. Wala pa rin! Ayun! Anton Dini. Hindi naman Basket. yan! Oh! Dapat time out eh! Sakuragi. Sakuragi! Wala pa rin! Tapos. Benta yun! Isang pagkakataon ko sa Sakuragi.
Para pa lang presidente. Matulong na kayo. Nako, Prin! Sa kulang team! Still ni Kim, pinasa Oh! ni Black Mamba, Black pinalit Mamba! ni Kim. Oh! Kaya may Mr. Kim. Puro kasi namungol ng sibuyas. Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba. Double. Black Mamba, tumira. Pasok! Pasok! Black Mamba. Ay, barangay ko lang. Barangay ko lang na naman. Ayun, nakuha na sa kulangi. Sa kulangi, buong isang naman ah. Hoy! Traveling yun ah. Ay, wala ba? Yan po ang anak ng Sakuragi. 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 Westbrook. Pinasa. Wala pa rin. Nice. Nakuha ng Barangay Kulong team. Barangay Kulong team. Nakuha. Dumiretso. Hinanaw. Oh, walang mga bumbuka sa... Timon! Wala pa rin. Mamba pa rin. Mamba pa rin ang Black bola. Mamba. Mamba. Pinasa ni Pinasa. Kim. Ay. Pasok na naman. Barangay Kulong team. Oh, Nakuha ni Black Mamba. ako na, mama ba? Pinasa ni Sakuragi. Sakuragi! Sakuragi! Wala pa rin! Nakuha ni James Simblon! James Simblon! Ipinasa ko! Sakuragi team! Sakuragi! Oh! Wala pa rin ball! Hindi na ka! Wala pa rin! Oh, pinagka ka! Wala nang... Ayan, Sakuragi team! Sakuragi. Sakuragi! Wala! Ako! Oh, sab! Ay, mamaya! Sab! Sab na! Oh, sab! Oh! Oh! Wala pa rin! Na-intercept! Black Mamba. Black Mamba pa rin! Black Mamba! Kumagalap na. Tumira. Black Mamba! Boy! Ah, pinasa! Punta ka na nakakot. Spread play ito, Black Mamba. Black Mamba! Black Mamba, may team na. Pasok na naman! Black Mamba. Black Mamba! Sakuragi. Sakuragi! Hey! Ayan na siya! Idol, Sakuragi. Ayan! Nakita niyo ng Sakuragi naman, ha? Dalawang kamay pa yun, ha? Anak sa... Yan po! Ayan ang PBA yan! Ayan. Sakuragi... bakit pinigay mo? Sakuragi! Balik nyo lang yan, balik! Pagbigyan niya, balik! Bibigyan namin, 500,000 yan! Yung balik lang yan, sige, pagbigyan mo na! Pagbigay mo sa Sakuragi. Pagbigyan mo na!
ang Sakuragi na naman! Sakuragi team. Wala pa rin. Nakuha ng Barangay Kulong team. Barangay Kulong, suntukin mo na ah. Team Kulong! Ang tema ito hinandog po sa inyo ng Odes. Uy! Pinasa kay Blackman. 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 Ano? You're speaking of second ha? You're speaking of second. Walang iba yan. Shoot! Tribos, may Barangay Kulong. Huwag na nagtatanga kayo. Sa speaker, tumanggal. Nagkakapoy din yan. Sakuragi. Sakuragi, boys! Wala. Tamaan mo! Tamahan mo no. Sakuragi, 2 points. Anak, itaktak mo ha. Ayan. Oh, itaktak mo ano? Itaktak mo Yung daw. speaker, huwag niyo upuan! Oh, huwag kita upuan yung speaker. Or daw yung one speaker. Gagalit na yung may-ari. Okay, Barangay Gulong. Pasa. Pass 2. 2 points. Pulang. 2 points. Kasta mo ma. Kapay na! Oh, 3 points for Black Mamba. 3 points. Number 9. 3 points. Black Mamba. Nako. Sobra ka ng isa Jose. yun. Jose. Pinasa kay Los. Pinasa kay Wala. Wala pa rin. Buntali mo! Black Mamba. To Sakuragi. Sakuragi, layup. 2 points. Ginawanak ng Sakuragi. Yan, ayun na tayo. Sige tayo. 3 points mo. Wala pa rin. Namatay yun. At kailan kayo ba ng bigatin ha? Black Mamba. Black Mamba. Sulit the ball. Black Mamba. Black Mamba. Pas sa Sakuragi. Sakuragi. Bitaw. 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 Matalas. Pero na yung mga pinapapalo. Pas sa rin. Pinasa kay Sakuragi. Sakuragi. Sa connection. Wala pa rin. Uy! Betty Paras. Nako ni Betty Paras. Ipasa mo kay Tom Jones. Good! Tom Jones naman. Pas Black Mamba, Black Mamba, Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba, pas sa Sakuragi, pupunta ng 3. Ipasa mo na kalapit. Ayun. Buhaya, buhaya ka sa Sige. Banat muli. Hinanakit Grabe, wag mo rin bitate. Hoy, Sakuragi! Wala ka rin. Anton! Anton! Ay, napindot yung controller! Wala ka rin. Mali. Mali yung napindot. Mali. Napindot yung Yan na, pasan. Batang Kulong layup. Batang kulong left. Very good. Pass break 2. Keep go. Black Mamba. Black Mamba. Bitaw ng 3. Kapos. 45 seconds. Itaktak mo lang. Okay na lang kita. Uy! Good, good! Good! 3 points by Batang Kulong. Hey! 3 points. Last 35 seconds. 97-98 score. 30 seconds. Black Mamba. Black Mamba dribbling the ball. Black Mamba. Forgive. 29 seconds. 97. Nakakamawasan. Pero nilayot na lang. Last 20 seconds. Pasa mo. 97-98. Kuya Kim, Konti na lang. labas ka muna daw. Isa pa. Uy, wala. Pasa mo. Oh, lapit ka, lapit ka, be. Lapit ka, be. Lapit ka. Lapit ka. Oh, yan. Lapit ka.
Yan. Shoot Pasok mo. mo. Oh! Oh! Back! Okay. Back! Or 99. Or 99 po ang score. 99 minutes. Amazing AJ. Batang kulong, kulang. Yes! 199 pebble ng kulong. Pebble na kulong eh. Okay, remaining time, 5 minutes and 20 seconds. Pebble na. Panalo ng kulong. Wala, nakuha na ng kulong. Kasi ito no? Batang kulong. Nagtitibuli na sa ito no? Oo. Ipinasa kay Jose Tipor! 100 by 99. Score! Sige, pebble ng kulong. Sige. Sige, subukan nyo. Pebble ng kulong. Yes! 100 to 100. Score. 100 na yun kanina. 100 to 100. Pebble pa rin ng kulong. Hindi tayo nakakaya. 4 minutes and 15 seconds. Sige, subukan mo. Sige, sa kurangin, tumira na ng 100 to 100 to 1. 3. Kabukas talaga. Oh, okay, sige, sige. Yan, ibag mo yung ball. Ay, ikaw na lang yun, sige. Oh, ikaw na lang yun. Oo. Oh, ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh, drifting ball. Ano yun? Anong violation? Anong violation? Line, stepping on the line. Oh, ikuha na naman drifting ball. 100 to 100 score. Pebble pa rin ng Sakuragi. Saga. Oras. 180 seconds and 30 minutes. 2 minutes and 50 seconds remaining time. Sakuragi! Nakalakas. Bumanat pala. Ang palayo. Baka bulong. Ang palayo to. Ipinasa kay Pacquiao. 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 Oh, traveling violation. Sabi sa Pacquiao. Kasi para ka naman suntok. Ano yun? Player na referee pa. Naku. Ano ko ba nang... Oh, buwan na daw. Oh, yan na. Ayan na, tumatakbo na yung player na rin. Sakuragi. Sakuragi. Oh, Sakuragi. Uy! Foul! Push! Foul! Okay, subukan nyo naman dyan. Ayan. May sariling pito na yan. Sige. Unlimited foul yan. May sariling pito. Sakuragi, Senja. Whoop! Wala. Ang palayo. Dire-diretso. Ang palayo. Ang palayo. Diretso. Wala palakas. Nakuha ni Sakuragi team. Oh, doon sa kabila daw. Isa pa. Sabi niya, isa pa. Sa kabila daw, Isa sa pa. kabila. Isa pa daw. Isa pa. Sa kabila. Sabi niya, Dito dito. daw, sa kabila. Oy! Diyan. Iset mo na. Wala pa rin. Ipasa mo ni. Sakuragi. Sakuragi, dribbling the ball. 3 minutes and 5 seconds remaining time. Oh, punta ka daw doon. Lumapit ka. Oh, shoot mo. Shoot mo. I-shoot mo kung ayaw masaktan.
Kulang naman. Oh, good. Johnson, fast break. Fast break ko, may sige ko. Sa Oragi. Ano to? Dali. Bilisan mo. Oh, lapit ka. Lapit ka. I-shot mo. I-shot mo. I-shot mo! Ay, wala ka na talaga. Parang mo lang. Parang mo lang. Give me the ball. Pull up by 3. Wala. Raymond by Batang Kulong again. Pull up there. Wala naman. Saba. Oy, pasok. 2 points. By Batang Kulong. 99 ang score. Baliktaran. Uy, 99 pa rin. last 2 minutes. Last 2 minutes. Last up. Sakay wala. Kiss. Batang Kulong. 1 minute and 20 seconds. Ay, score natin, 72-69 labang ng Batang Kulong. Uy, kulang pa sa... Amazing AJ. Amazing AJ. Oh, sige, sige ako. Last 1 minute. AJ. Sige. Sa Oragi, tumira ng 3. Wala ka na talaga. Big, hanggat gusto mo. Ayan, sige. Tira mo hanggat pumasok lahat. Ayan. O, pasok na. Last 20 seconds. Okay, Pao, babaw. 15 seconds. Layo ah! 3 at 4 points yun, 4 points. 5, 4, 3, 2, 1. End of the fourth quarter. Yes. Maraming salamat po sa mga nanood. At sana po nag-enjoy po kayo sa lahat. Sa Oragi, ciao.